নমস্কার, বিঘ্নহর্তা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম জানাই। আপনিও কি আর্থিক সংকটের মধ্যে আছেন, অথবা আপনি কি খুব চিন্তা করছেন? আপনারও কি জীবনে অনেক সমস্যা যেগুলোর সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না? আপনি কি দুঃখ অথবা রোগে ভুগছেন? আপনার জীবনেও কি অনেক দুঃখ যেগুলো আপনি নিবারণ করতে পারছেন না? অথবা পরিবারে কেউ অসুস্থ আছে, অথবা আপনার ঘরে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে, যার কারণে সংসারে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি আসছে না। অথবা আপনার সন্তান অবাধ্য হয়েছে, আপনার কোনো কথা শুনছে না। অথবা আপনি চাকরি এবং ব্যবসা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন, আপনার চাকরিতে পদোন্নতি হচ্ছে না এবং আপনি যে ব্যবসা করছেন সেই ব্যবসাতে উন্নতি হচ্ছে না। সংসারে সবসময় ঝগড়া, কলহ, বিবাদ লেগেই রয়েছে। আপনি সমাজে মান সম্মান এবং পরিবারে মান সম্মান পাচ্ছেন না। তবে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য। ভগবান হনুমান বা বজরংবলীর কৃপায় এই ভিডিওটি আপনি আপনার মোবাইল ফোনে খুঁজে পেয়েছেন। আপনাকে শুধুমাত্র ভক্তি ভরে এবং মনে বিশ্বাস নিয়ে এই মন্ত্রটি শ্রবণ করতে হবে। এই মন্ত্রটি বজরংবলীর বা হনুমানজির একটি অতি শক্তিশালী মন্ত্র। আপনাকে কোনো বিধি বা নিয়ম মানার দরকার নেই, শুধুমাত্র এই মন্ত্রটি শ্রবণ করলেই হবে। এই মন্ত্রটি আপনি ভক্তি ভরে শ্রবণ করবেন। মনে বিশ্বাস নিয়ে এই মন্ত্রটি শ্রবণ করলে আপনার সমস্ত দুঃখ, দারিদ্রতা, কষ্ট নিবারণ হবে এবং আপনি জীবনে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি পাবেন। আপনি প্রতি পদে পদে সফলতা অর্জন করতে পারবেন হনুমানজির কৃপাতে। শুধুমাত্র আপনাকে এই মন্ত্রটি শ্রবণ করার সময় ভগবান হনুমানজিকে নত মস্তকে প্রণাম জানাতে হবে এবং আপনার সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভগবান হনুমানজিকে জানাতে হবে। দেখবেন কিছুদিনের মধ্যেই আপনার সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেছে এবং আপনার সংসারে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি আসবে। আপনার অর্থের অভাব থাকবে না। এখন আমি ভগবান হনুমানজির এই শক্তিশালী মন্ত্রটি জপ করতে চলেছি। যারা এখনো বিঘ্নহর্তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলে নতুন আছেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন জয় হনুমান। ওম বজ্রদেহায় রাম ভক্তায় বায়ুপুত্রায় ওম অঞ্জনী সুতায় নমস্তুতে। ওম বজ্রদেহায় রাম ভক্তায় বায়ুপুত্রায় ওম অঞ্জনী সুতায় নমস্তুতে। ওম বজ্রদেহায় রাম ভক্তায় বায়ুপুত্রায় ওম অঞ্জনী সুতায় নমস্তুতে। ওম বজ্রদেহায় রাম ভক্তায় বায়ুপুত্রায়
ॐ अञ्जनीसुताय नमस्तुते। ॐ वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय 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 ॐ अञ्जनीसुताय नमस्तुते।
ॐ वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। 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 ॐ वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते।
ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमोस्तुते। ॐ वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय
ॐ अञ्जनीसुताय नमस्तुते। ॐ वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमस्तुते। ॐ वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमस्तुते। ॐ वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमस्तुते। ॐ वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमस्तुते। ॐ वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय ॐ अञ्जनीसुताय नमस्तुते।